মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল। মেঘবেলা লাইভে আপনার পছন্দের টিভি চ্যানেলস সম্পূর্ণ বিনামূল্যে শুধুমাত্র মেঘবেলা ব্রডব্যান্ডের কানেকশনের সঙ্গে। মেঘবেলা ব্রডব্যান্ড, বাংলার ঘরে ঘরে। ভারতীয় বিমান বাহিনী অর্থাৎ ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সের একটি জাগুয়ার যুদ্ধ বিমান বুধবার রাতে প্রশিক্ষণ চলাকালীন বিধ্বস্ত হয়। দুর্ঘটনাটি জামনগরের কাছে কালাবাদ রোডের সুবড্ডা গ্রামের কাছে ঘটে। সূত্রের খবর অনুযায়ী এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় একজন পাইলট প্রাণ হারিয়েছেন, আর অন্যজন গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন। ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সের তরফ থেকে জানানো হয়েছে দুর্ঘটনার কারণ জানতে উচ্চ স্তরের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এদিকে এক পাইলটের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে প্রতিরক্ষা মহলে। সরকার এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে নিহত পাইলটের परिवार प्रति शोक प्रकाश करा हुआ है। विलेज सुवरडा डिस्ट्रिक्ट जामनगर की सीम एरिया में एक एयरफोर्स का फाइटर प्लेन क्रैश हुआ है आज बहुत लेट इवनिंग को। एक पायलट को रेस्क्यू कर लिया गया है, इंजर्ड हालत में उसको जीजी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। प्लेन गिरने से जो फायर हुई है उसके ऊपर हमारी फायर की टीम ने कंट्रोल कर लिया है। উত্তর 24 পরগনা ও তার আশপাশের এলাকার মানুষের সেবায় ক্যাথ ল্যাবের মতো অত্যাধুনিক সুবিধা নিয়ে পরিষেবায় ব্রতী সারদা মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল। একই ছাদের তলায় মানুষ সাধারণ চিকিৎসা থেকে শুরু করে 24 ঘন্টা ক্যাথ ল্যাব, এমআরআই, সিটি স্ক্যান, এনআইসিইউর মতো সুবিধা এবার থেকে পেয়ে যাবেন সারদা মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতালে। প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন 033-2592-0730, 2593-0730, 2593-3562 ও 9331275635 নম্বরে। আমাদের ঠিকানা রয়্যাল পার্ক, কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে, ব্যারাকপুর, কলকাতা 7,01,21। সারদা মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল, পরিষেবাই হোক আমাদের মূল লক্ষ্য। और विद इन हाफ एन आवर और 45 मिनट्स पूरा रेस्क्यू का ऑपरेशन हमने खत्म किया है। सिविलियन एरिया यहाँ पर नहीं है अफेक्टेड और कुछ भी सिविलियन कैजुअलिटी नहीं है। ओपन मैदान में एक प्लेन का क्रैश हुआ था और सारी सर्च और रेस्क्यू की कामगिरी अभी भी चालू है। सर, ये कौन सा प्लेन था और किस तरह से? एयरफोर्स की तरफ से ये फाइटर प्लेन होने की माहिती हमको मिल रही है और एग्जैक्ट कौन सा प्लेन था वो अभी एयरफोर्स अथॉरिटी की तरफ से हमको कंफर्मेशन आना बाकी है। एयरफोर्स का अधिकारी वगैरह आपसे संकलन हुआ कैसे? सारी टीमें, एयरफोर्स, फायर, पुलिस, हॉस्पिटल और कलेक्टर ऑफिस की सारी टीमें कोऑर्डिनेशन में पूरा सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बंगाल टुडे।